मंगळाचरण सांगू का जामगेर उठासाची श्रीमती गौरी भट माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सुरू करू ना. ऐक पडत माताजी, ऐक पडत वै 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 माताजी ऐक पडत. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता सह वैष्णवांश. सॉरी माताजी. वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्री वन गोपी त्वं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. तुमगेले एक असोसिएशन मेळ्ळें आमकां आजी. मस्त खुशी दिसता. मस्त भक्ती भावान तुम्ही मंगळाचरण सांगले. मस्त धन्यवाद माताजी. मुखार सवय. हरे कृष्ण. आता गीता महात्म्य सांगू कामगेले उठासाची विद्याकिणी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आदि शंकराचार्य विरचित गीता महात्म्यम. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्. गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. इति गीता महात्म्यम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत अनंत धन्यवाद विद्याकिणी माताजी. बारी चंदकोन भावपूर्ण जाऊन तुम्ही सांगल्या. मस्त धन्यवाद. अशी मुखार येऊन सेव देव म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण.
ಅತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಸಂಗು ಕಮ್ಗೆಲುಟ ಸಚಿ ವಾರಿಜ ಕಾಮತನಿ ತಂಗೆಲ್ ಟೀಮ್ 1 to 5 ಶ್ಲೋಕ ದೀಪಿಕಾ ಬಾಳಿಗ ಮಾತಾಜಿ, 6 to 10 ಶ್ಲೋಕ ವೀಣಾ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ, 11 to 14 ಶ್ಲೋಕ ಶಶಿಕಲಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ, 15th ಶ್ಲೋಕ ಸುಪರ್ಣಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ, 16 to 18 ಶ್ಲೋಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್, 19 to 22 ಶ್ಲೋಕ ವಿಶಾಖಾ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ, 23 to 27 ಶ್ಲೋಕ ಭಾವನಾ ತಂತ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ, 28 to 32 ಶ್ಲೋಕ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ, 33 to 37 ಸೌಮ್ಯಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ, 38 to 40 ಶ್ಲೋಕ ಮನೋಜ್ ಕಾಮತ್, 41 to 46 ಶ್ಲೋಕ ವಾರಿಜಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದೀಪಿಕಾ ಬಾಳಿಗ ಮಾತಾಜಿ तुम्ही ಸ್ಟಾರ್ಟ್ करेत. हरे कृष्ण माताजी अनम्यूट करता हुआ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय उवाच. दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य मम तीं च मूं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. दृष्टकेतुश्चेकितानां काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम. नायका मम सैन्यश्च सौम्यार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः. सिंहनादं विनद्योच्छै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हर्यैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तन्दनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः. धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते. सौभद्रश्च महाबाहुश् शङ्खं दद्मुः पृथक् पृथक्.
सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಭಟ್ ಹಮ್ಗೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದಕ್ಕೂನ್ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ हरे कृष्ण माताजी सुपर्णा भट वारजका माताजी तांगेल ग्रुप आता कोणी सांगताच माताजी 15 श्लोक सुपर्णा भट कार्तिक भक्त कार्तिक वय वय श्लोक 15 पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौंड्रं दद्मो महाशंकं भीमकर्मावृकोदरः. हरे कृष्ण. कार्तिक नायक हरे कृष्ण अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दद्मुः पृथक् पृथक्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रकपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते. अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थिता कैमया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण योऽस्यमाननवेक्षयहं ययेते यत्र समागतः दाताराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः. संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनायोरुभयो मध्ये स्थापयित्वरथोत्तमम्. भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्चात्तान् समावेतारुणिति तत्र पश्यस्थितान् पार्थः पितृनाथ पितामहान् आचार्यन् मातुला भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा पशुरान् सुहृदं शैव सेनायोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन्दिदमब्रवीद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवां स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपस्तुच्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात्
तच्चैव परिदस्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयानुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा यतमर्थे काङ्क्षितां नो राज्यं भोगाः सुखानि च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा ये तान्न हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य दार्धराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं दार्धराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत् महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रामृणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थमुपाविशत् विसज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद वारीजा कमत मातादी. तुमगेल टीम प्रति वेळेताच प्रति एकादशी का उमेदीन सांगताची मस्त मस्त धन्यवाद. आज तुमगेल पुस्तके घेऊन आयली तुम्ही लास्ट मिनिटाक आद्य नायकनी आर्य नायक नाशनीची तुमगेल पुत्ताने सांगल्या ताक पल्ले एग्जाम आसा जाल्यार उमेद पडून मस्त खुशी दिसता माताजी चेडूवाले मस्त धन्यवाद. तशीच दीपिका बाळिका माताजी हरे कृष्ण. दीपिका बाळिका माताजी बारी चंद कोण सांगले तुम्ही अशी प्रति एकादशी योका माताजी वीणा प्रभू माताजी आणि पूरे जन रेग्युलर रिसाइटर समगेले मस्त लायक कोण प्रॅक्टिस कोण माताजी गायडन्स सांगत बारी चंद कोण सांगताची मस्त धन्यवाद. तशीच शशिकला नायक माताजी सुपर्णा भट माताजी आणि नवेची आजी फर्स्ट टाइम जॉईन झालीची मस्त धन्यवाद माताजी. अशी मुखारी योका म्हणून विनंती करता. कार्तिक नायक बारी चंद कोण सांगता चरडू अशी प्रति एकादशी योकाना. विशाखा प्रभू माताजी भावना तंत्री माताजी विद्या प्रभू माताजी सौम्या नायक माताजी प्रति एकादशी येताची बारी चंद कोण प्रॅक्टिस कोणी सांगताची नवे शिकून मस्त धन्यवाद सक्कड जनाक. हरे कृष्ण. दोन्ही चाप्टर सांख्य योग सांगू कामगेल उठसाची प्रतिभा नायक माताची तांगे टीम ब्रह्मावर ताकून. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आमकाजी दोन्ही अध्याय दिला. भागवत पुराण कोंकणी टीमाक खूप खूप धन्यवाद. हांव कोण कोण सांगता म्हूण सांगता. 1 to 6 किरणा पै, 7 to 12 शांती पै, 13 to 18 रश्मी पै, 19 to 24 शैलाकिनी, 24 to 30 कात्यायनी भट, 31 to 36 श्रीदेवी नायक, 37 to 42 गायत्री नायक, 43 to 48 भाग्यश्री नायक, 49 to 54 जानकी नायक, 55 to 60 सुप्रभा पै, 61 to 66 प्रतिभा नायक, 67 to 72 ज्योति भट. अत दोन्ही अध्याय. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमत्स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हा वरिसूदना. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे द्रार्तराष्ट्राः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः. यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः. श्रीभगवान् उवाच अशोच्यान्यन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः. न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे
कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमपायिनो नित्यः शान्तिस्तिक्षस्व भारत यं हि न व्यत्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृततत्त्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तः त्वनयो सत्त्वदर्शभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्ये न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्तोक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युज्वस्व भारत। हरे कृष्ण। ಶೈಲಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ವಜಿ ययेनं वेति हन्तारं यस्मेनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशीनं नित्यं ययेनामजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हतिं कं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपहाराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यनानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयत् पापो न शोयति मारुतः अचेद्योऽयं दाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोह्य एव च नित्य सर्वगतस्ताणुः अचलोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचति मर्हसि अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदेवना आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वदं न चैव कश्चित् वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम पद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धा चेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः
सुखिनः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वमिवं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि यतयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरच्यते भयाद्रणादु परतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्टितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कामात्मान स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पररतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूत् मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण। हैवरं कर्म बुद्धियोग धनञ्जय बुद्धो शरणं निच्छ कृपणा फलहेतुः बुद्धियुक्तो जयातिह उभे सुकृतदुष्यते तस्मादोघाय युज्यश्च योग कर्म कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मुनीषणः जन्म बन्धन निर्मुक्ता पदं गच्छन्त नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिवैति तरिष्यति तदा गतासि निर्वेदं श्रुतश्च श्रुतिश्च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा शाश्वती निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमभ्याससि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञश्च का भाषा समाधिश्च केशव चितधि किं प्रभाषेत किमासीत वर्च्यत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् मार्तमनोगताम् आत्मनैवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते
दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र नभिस्नेहः ततः प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते छायां कर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषयान् विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यतोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेषु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। जय श्री कृष्ण। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणाम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् यत्तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. सक्कड ब्रह्मावरची टीम म्हाका मस्त अनंत अनंत धन्यवाद. सक्कड जणांना बारी ऐकून रिसाइट केलेलं आसा. अशी प्रति एकादशी येवका म्हणून विनंती करता. लक्ष्मी माताजी, प्रतिभा नायक माताजी, मस्त धन्यवाद माताजी तुमका. सक्कड ब्रह्मावरची बायल मनशा ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು तुम्ही प्रति एकादशी घेऊन येताची. आज खुशी दिसल्या कात्यायनी पळयल्या, श्रीदेवी पळयल्या आणि पुरा वाडीक जाऊन बामणा ती गेल्यांची जाल्यार तांगेल बामणाच्या घरच्या लोट येऊन सांगता सच म्हणा मस्त खुशी दिसता. कितले एक संस्कार ब्रह्मावर चरडू हांगा आसा म्हणून दिसता म्हाका. शिकताना सांडपणा त्यांनी आताही कंटिन्यू करता वाडीक जाऊन देत तरी मस्त खुशी दिसता माताजी. आम्ही सांगतो कोण पळय चरडू आता वाडीक जाऊन चरडू झाली तांकां मस्त खुशी दिसता. मस्त धन्यवाद. श्री प्रति एकादशी येवका माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. आमकां प्रति एकादशी का तुम्ही आपण एक आमके एक भगवद्गीतेचे एक अध्याय वाचूच्या तुम्ही एक अवकाश कोण दिलेला काय तुमका अनंत अनंत धन्यवाद. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. भागवत पुराण कोंकणी टीमान
ಪೂರ ಆಯೋಜನೆ ಕೊರ್ಚು ಮಾತಾಜಿ ಆಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಏಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಕೊರ್ಚು ಮಾತ್ರ ನಾವನಿ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅತ್ತ ತಿನ್ನಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಯೋಗ ಸಂಘ ಕಾಮಗೆಲ್ ಉಟ್ಟ ಸಚಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಶಣೈ ಮಾತಾಜಿನಿ ತಂಗೆಲ್ ಟೀಮ ನಾವ ಅನೌನ್ಸ್ करता 1 to 4 ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಪನಾ ರಾವ್ ಮಾತಾಜಿ 5 to 8 ಶ್ಲೋಕ मधुमती शणै माताजी 9 to 12 श्लोक गायत्री कामत माताजी 13 to 16 श्लोक क्षमा शणै माताजी 17 to 20 श्लोक दीपा शणै माताजी 21 to 22 श्लोक नंदिता पै माताजी 23 and 24 लक्षण्या किनी माताजी 25 to 28 श्लोक प्रिया किनी माताजी 29 to 32 पूर्णिमा शणै माताजी 33 to 35 श्लोक मधुप्रिया शणै माताजी 36 to 43 श्लोक पूनम किनी माताजी हरे कृष्णा कल्पना राव माताजी तुम्हें स्टार्ट करे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते तथा बुद्धिर्जनार्दनः तत्किं कर्मणि घोरे माम् ऐक पडतस वय वही माताजी ऐक पडतं क्लिअर तत्किं कर्म घोरे माम् नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तेन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्मं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। हरे कृष्ण न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशा कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते यत्रेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। हरे कृष्ण यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। हरे कृष्ण यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वकं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण यस्वात् मरतिरेव स्यात्
आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तं सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिताः जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद् एव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः शचिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा सज्जते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतज्वरः एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सदृश्यं चेष्टते स्वस्यः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियास्येन्द्रियास्यर्थे रागद्वेषव्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अन्निच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनामिह वैरिणम्
धूमेनाम्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह यत्तेष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याद्यौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण सक्कड माताजीन बारी चंदकोन रिसैट केलेलं असं अनंत धन्यवाद मंदाकिनी माताजीने तांगेल टीम प्रति एकादशीक येताची मस्त चंदकोन रिसैट करताची वेल ट्रेन्ड टीम तांगेले मस्त धन्यवाद माताजी कल्पना राव माताजी मधुमती शणे माताजी गायत्री कामत माताजी क्षमा शणे माताजी दीपा शणे माताजी नंदिता पै चरडान बारी चंदकोन सांगला लक्षण्या किणी माताजी प्रिया किणी माताजी पूर्णिमा शणे माताजी मधुप्रिया माताजी आणि पूनम किणी माताजी सक्कड माताजी का अनंत धन्यवाद अशी मुखार प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता। हरे कृष्ण। आता मी मुखार सुवा चारी अध्यायी ज्ञान योग सांगू कामगेल उठासाठी 1 to 6 श्लोक विद्यापै माताजी 7 to 12 श्लोक आशलता प्रभु माताजी 13 to 18 श्लोक गंगा कुडवा माताजी 19 to 24 श्लोक श्यामला कामत माताजी 25 to 30 श्लोक आशा हेगडे माताजी 31 to 36 श्लोक गौरी भट माताजी 37 to 42 श्लोक लीलावती पै माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यास योगः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वामनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः
काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। हरे कृष्णा। कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैवं किञ्चित् करोति स निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि च निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्ण। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं नैवोपजुहति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यग्ने संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञासपो यज्ञा योगयज्ञासतापरे स्वाध्यायज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणेषु जुहति सर्वेशेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितः कल्मषाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मध्यान् विदितान् सर्वान् एवं ध्यात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् सर्वमयाद्यद्यात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वां न पुनर्मोहम् एवं याससि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि।
हरे कृष्णा। यथैन्धांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन नानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मचात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिव विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञात् श्रद्धतानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्मिन् परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं नानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रत्सं नानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा. सत्कड माताजीन बारी चंद कोण रिसाइट केलेलं असतं. अनंत अनंत धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता विद्यापई माताजी बारी चंद कोण रिसाइट केला. तशीच आशलता प्रभू माताजी, गंगा कडवा माताजी आणि पुरे आमगे रेग्युलर रिसाइटर्स प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता. तशी श्यामला कामत माताजी आणि मस्त उमेदीन प्रति एकादशी येताची मस्त धन्यवाद माताजी. तशीच आशा हेगडे माताजी, गौरी भट माताजी, लीलावती पै माताजी प्रति एकादशी योग माताजी बारी चंद कोण रिसाइट केला. तुम्ही सगळ्यांना अनंत अनंत धन्यवाद. आता मी मुखार सुना पंचाध्यायु कर्म संन्यास योग सांगू कामगेल उठासची 1 to 6 श्लोक विद्याकिणी माताजी, 7 to 12 श्लोक गिरिजाराव माताजी, 13 to 18 श्लोक शुभा कामत माताजी, 19 to 24 श्लोक आरती प्रभु माताजी, 25 to 29 श्लोक दिव्याकिणी माताजी. हरे कृष्णा. विद्याकिणी माताजी तुम्ही स्टार्ट करा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अतः पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं. श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. नेन स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षते निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्प्रवे पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्पृशन् शृण्वन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्
ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्तात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्क्रीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्यासृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हरे कृष्ण। आरती प्रभु माताजी। शुभ कामत माताजी कंटिन्यू करता ना 24 श्लोक पासून। ओके माताजी। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं रसयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधाविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणपानौ समौ कृत्वा बुद्धिर्मुनिमोक्ष कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत धन्यवाद. सक्कड माताजीन बारी चंद करून रिसाइट केला. मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी येवक म्हणून विनंती करता. नवे शिकून सांगता आसा तुम्ही, मस्त खुशी दिसता. मस्त जन या भागवत पुराण कोंकणी आम्ही स्टार्ट करतरी आता शिकून नवे नवे श्लोक शिकून सांगता आसाची, नवे नवे अध्याय. मस्त धन्यवाद. विद्याकिणी माताजी मस्त धन्यवाद. बारी चंद करून रिसाइट केला. प्रति एकादशी येवक माताजी. तशीच गिरिजाराव माताजी बस चंद करून रिसाइट केला माताजी. प्रति एकादशी येवक म्हणून हांव विनंती करता. तशीच शुभा कामत माताजी आणि दिव्याकिणी माताजी तुम्ही अशीची पारिचंद कॉन्साइट केला प्रति एकादशी येवक माताजी. हरे कृष्ण. आता मुखारची आम्ही कंटिन्यू करची पुढे. आता जपा टॉक देवीच्या काज आमगे लुटासाची वरिष्ठ वैष्णव हर ग्रेस सुष्मिता सखी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. सक्कड जनाल तर्फेन हांव तुमका हृदयपूर्वक स्वागत करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक्यू. अनंत धन्यवाद. आज एक अपॉर्च्युनिटी. एकादशी भैमी एकादशी म्हणतात. आज एकदम पवित्र दिवस एकादशी. एकादशी दिवस उपवास करणं देवाल म्हाऱ्याक उपवास देवाल म्हाऱ्याक आम्ही रावच्या जाय तशी आता कमी एकादशी करचे. बॉडीली कितें आमगेले शरीराचे अगत्यಗಳು आसा पळय ते कमी करून देवाल नाव चढ घेवन देवा म्हऱ्या रावच्या करचे. हे एक ऑस्टिरिटी म्हणताची हाका. तेची आम्ही पट्टू हे पळयल्यार आमगेले सगळे बांधवांनी पळयल्यार आज मिनिमम 2.5 hours कंप्लीट भगवद्गीता रिसाइटेशन होली नेम. देवान कसन सांगिल्ले भगवद्गीता भगवान तोंडाचे नायिल्ले उत्तर ते रिसाइट करून आम्ही वी आर टेकिंग अवर सेल्फ नियर टू गॉड. देवा म्हऱ्या वच्चे आम्ही ट्राय करचे लागल्यात. बृहत नारदीय पुराणात सांगला की हरेर नाम हरे कृष्णा. ऐकत वा. वय हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. एनी प्रॉब्लम? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. वही क्लियर जी. हरे कृष्णा. प्रभुजी तुमगेले 6th चॅप्टर लेट 10 minutes नंतरच प्रभुजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. आता जपा टॉक जाता आसा तुम्ही म्यूट कर का प्रभुजी. हरे कृष्णा. माताजी तुम्ही कंटिन्यू करीत. ओके. हरे कृष्णा. बृहद नारदीय पुराणात सांगिल्ले आसा हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा. हे कलिकालात देवा याद करचे म्हळ्यार ತುಂಬಾ कष्ट. तातू भितर कसं जाला म्हळ्यार आता मॉडर्न डे भितर आमचे कडेन वट्टू आसा. दूध आसा, घर आसा, खावचे आसा, वट्टू आसा. बट काय कितें ना आमचे कडेन टायम ना म्हणटा आमी. हरे कृष्णा. टायम मेळना म्हणटाचे आमी. म्हणून ते टायम एटलिस्ट एकादशी दीस आम्ही देवाला याद करून तुम्ही सगळे वट्टू श्लोक म्हणते आसात. दॅट इज व्हेरी व्हेरी नाईस. हरेर नाम कलियुगा दिल्ले हरेर नाम देवाल नाम जप करून देवा म्हऱ्या वच्चेशी डायरेक्ट प्रोसेस है. जप चैतन्य चरितामृता आदि लीले भितर चैतन्य महाप्रभून सांगिल्ले आसा कलिकाले नामरूप कृष्णावतारा नाम हायले हया सर्व जगत नित्सारा म्हण. कलिकाले कलियुगांत नामरूप कृष्णावतार. कृष्ण तेगेले नावा भितरय आसा. कृष्णाल नाव आणि कृष्ण दे आर नॉट डिफरंट. दे आर सेम. देवाल नाव आणि देवाल नावा भितर काही चेंज ना. सो आता कलियुगा आमचे लागी याग यज्ञ पूजा पठण सगळं करचे आमचे कडेन टाइम ना. ओनली नाम जप करचे करून आम्ही देवा म्हाऱ्या वचयत. हे नावा भितरी मस्त पोटेन्सी आसा. आनीक केन्ना आमी हे करता पळय नाम जप करच्याक बशिल तेन्ना मस्त ऑब्स्टेकल्स येतात आमगे लायफा भितर. मस्त ऑब्स्टेकल
कसं तरी उडगासता कसं करचे काम उरत पडत जपा बशील त्यांना आमकां मस्त उडगासत ते बाकी टायमार तितले उडगास येना त्या कामाचे न्ही टीव्ही सिरियल पळयतेरू नाल्यार कोणा लागीं अशी नेबर लागीं उलयतेरू या मार्केटिंग मॉला वचो तेन्ना आमकां याद जायना ಒಟ್ಟು कित कित काम करचे आसा पण जपा बसचे जे तेन्ना ಒಟ್ಟು काम याद येता आमकां अयो हे करचे आशिल्लें ते करचे आशिल्लें ते करचे आशिल्लें हांव बसून रेस्ट करचे लागला म्हळ्यार मन पळय ह्या माया भितर बसून बेगीन देवा म्हऱ्या वचपाक ते ऑब्स्टॅकल हाडटेर आसा आता आमी हे विचार करनात की हे एमर्जन्सी म्हण आमकां जप करचे एमर्जन्सी आता 144 आनी कितें कर्फ्यू लागील उरता न्हय कर्फ्यू आमी लागील तेन्ना कसं करतात ते घरा बसताची भायर गेल्यार कसं जाता भायर गेल्यार पोलीस धरून भितर घालताची नाल्यार लाठी चार मारून सोडताची तशीच हे एमर्जन्सी ऍक्ट म्हण आमी चिंतच्या जाय हे जन्म आमी आयल्यात हे मृत्यू लोका भितर आयल्यात भौतिक जगत आयल्यात हे दुःखालयम अशाश्वतम हातूंतल्यान भायर वचच्याक एकच वाट आमकां ते नाम जप कृष्णालय शरणागत वचून आमी ह्या बर्थ अँड डेथ सायकलाच्यान भायर येवचे ते कशी वच्चे जाता जप करून आमी कोणी एक फ्रेंडा लागीं उलोवका जाल्यार फ्रेंडाले फोन नंबर आमी डायल करताचे रॉंग नंबर डायल केल्यार रॉंग प्लेसार पावता से एक नंबर डायल करना आमी देवा लागीं वच्चे नंबर कसो न्ही हरे नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हे करत उरल्यार कलव नास्तेव 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 गतीर अन्यथा कलव काही येना हातूंतल्यान आनीक आम गोत आशिल्ल्या भशेन एक इंग्लीश प्रोवर्ब आसता कसो न्ही ओल्ड हॅबिट्स डाय हार्ड इतली इजी जप करचे म्हळ्यार इजी न्ही मस्त दिक्कान सगळं माया उरतेर उरता आमकां अयो कसा जप करचे सकाळी पळयल्यार अयो नाका पयलीं एक तान्नी पिवन घेया च्या पिवन कडेर करया एक तान्नी पिवन घेतल्या नंतर कडेर कसं जाता अयो चेडू येवची जाली तांकां रांदून दवरया कडेर करया सो फुल डे अशी टायम वता एक प्रभू सांगच्या लागलो आमचे कडेन 24 hours आसाचे ते 24 hours तो 8 कन आमी डिवायड करका 8 hours फॉर द बॉडी 8 hours फॉर द माइंड 8 hours फॉर द सोल बॉडी म्हळ्यार शरीराक आमकां न्हिदचे जावं शरीर क्लीन करचे जावं कसं नाही उरता न्हय बॉडीक बी रेस्ट जावका सो ते 8 hours फॉर द माइंड आमगेलें काम कर्मयोगा करता आमी हे भौतिक जगत आयल म्हणटकीर आमकां डिफरंट रोल्स टू प्ले ते वट्टू करका आनी 8 hours आमगेले आत्मा खातीर दिवका आमी सोला खातीर ते कशे दिवचे बाय रिडींग शास्त्रा आनीक सज्जनार संगती डिवोटी भक्ताल संगती करचे आनीक नाम जप करचे हे करचे जेन्ना आमकां कसं जाता आमी आमगेले आत्माक बी फूट दितेर आसाची बट जनरली आमी कसं करताची हे 8 hours सोला उरता पळय तातूंतल्यान एक hour मायनस करतेर वताची आनी आमी ते शरीरा ऍड करतात ती नाल्यार मायंडा ऍड करतात सोला मायनस करतेर वतात काय कित्याक म्हळ्यार सोल काय याद करना कर्म ना सो ते उरता सो आता श्रील भक्ती विनोद ठाकूर तांणी कसं सांगताच म्हळ्यार आमी नाम जप करता पळय तसले कसले आनी दुसरे ऑस्टिरिटी ना आमी डिवोशनल सर्वीस म्हणटाची 99% ऑफ द डिवोशनल सर्वीस इज चॅन्टिंग होली नेम ऑफ द लॉर्ड भगवंताल नाव घेवचे 99% ऑफ द भक्ती आमी करचे आनीक नो नॉलेज इज सुपिरियर खंयचे ज्ञान हे होली नेमापेक्षा सुपिरियर न्ही कसले म्हळ्यार हे नाम जप करचे हातून आमकां हायेस्ट परफेक्शन मेळटा हायेस्ट रिजल्ट बी मेळटा आमकां हरिदास ठाकुराले गोत आसा हरिदास ठाकूर कोण तो नाम जपा तो नाम जप करता आसतना बी ताजे लागीं एक वेश्या आयली ताका डिस्टर्ब करच्याक बट हरिदास ठाकूर डिस्टर्ब जालो ना तो म्हणच्या लागलो आतां हांव जप स्टार्ट केला हे फिनिश जाता आसतना हांव तुका पळयता तुगेलें हें कसं आसा म्हण उलोव ह्या कडेन ती बसता तेन्ना तिका बसून बसून थकता ती न्हिदता
नित्यगर त्या दिवस एंड जातगेल जप ती उठत पासून हरदास ठाकूराल सेकंड डे जप स्टार्ट जाता अशी 3-4 दीस जाताची तेन्ना ती जो हे आयली उरता पळय ती लेडी सुद्धा शी कन्वर्ट्स इनटू अ भक्तीन ती स्टार्ट करता आपणाल जप करच्याक अशी जपा भितर अशी पॉवर आसा असली शक्ती आसा इवन खंयच्या लोकांक सुद्धा भक्ती मार्गार हाडचितले सो जपा इज व्हेरी व्हेरी पॉवरफुल सो ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग करचे जाय म्हणतात ते प्रभुपाद बट ते तितले इजी वे ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग करचे इजी न्ही जेन्ना पासून मन भगवंताला शरणागती भितर केंद्रित जायना तेन्ना पासून हे ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग अपराध करनासतना चॅन्टिंग करचे साध्य ना ते अपराध करनासतना चॅन्टिंग कशी करचे पहिली आमगेले गुरु कनी याद करून कृष्णाला शरण घेवन देवा तुगेले नांव हांव जप करचे ट्राय करता म्हाका हे कर हेल्प करी म्हागेले मायंड कंट्रोल करचे म्हाका हेल्प करी म्हण आमी जपा रिट्रीट करता आसतना महात्मा दास प्रभून सांगिल्लें एवरी टायम आमगेले मायंड भायर वता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे म्हणता पासून आमगेले मायंड वता खंय तरी तेन्ना कसं करचें तेन्ना एवरी हरी म्हणटा आसतना मायंड ओडून हाडचें परते इन द बिगिनींग यस फिजिकल हे अटेम्प्ट खूब करचें पडटा आमकां एवरी टायम हरी म्हणटा आसतना हरी म्हण खंयच मायंड घेवन येवचें आनी आमी केन्ना जप करताची आमगेले मोस्ट ऑफ द इंद्रिया एंगेज्ड उरतात हातांतल्यान आमी काउंट करतात देवाल ते हे जप बीड स्किन इज टचिंग द जपा बीड्स माउथ हे टंग देवाल नाव घेतेर आसा कान देवाले आयकतेर आसा मायंड तातूंत भितर केंद्रीत आसा पळय कितलें काम जातेर आसा एक जप करता आसतना सो हे जप आमी अटेंटिवली आनी हे करका अशी करका की आता आमची मागी एक हे लागला वाघ सिंह लागला तो म्हाका खातलो ना जाल्यार म्हण अशी वी शूड क्राय आउट म्हणटाची अशी वी शूड क्राय आउट तशी आमगेली जप उरका कृष्णा तुज्या विना म्हाका काही आनीक हेत ना तूच म्हगेले फुल सर्वस्व तुजे बिना म्हाका काही खंयी हे दुःखालयाच्यान भायर येवचे म्हाका वाट दिसना म्हण हे आमी अर्थ करून घेवका सो जेन्ना आमी हे चॅन्टिंग करतात कसल्या करचे प्रिवियस सिन्स आर वॅन्क्विश्ड आमी कसं सिन्स केले उरता पळय ते एटलिस्ट कमी जातेर वतात आनी आमी कसं कर्म लोड आमगेले वयर लगेज घाण आयल्या पळय ते कमी जावचे हेल्प करता हे जप आता जप कशी करचे मस्त काम उरता आमकां जप कशें करचे एक पण एक मनीस आशिल्लो ताचे कडेन मस्त काम आशिल्लें ताका ते काम आसतना ताणें कसं केलें एक संन्यासी कडेन वचून तो मागलो म्हाजे कडेन म्हाका टायम ना म्हाका कोणी हेल्पर दी ताचे कडच्यान हांव काम करून घेता म्हण तेन्ना त्या संन्यासीन सांगलें हांव तुका जिणी दिता पण ताका खाली बसोवच्या ना खाली बसल्यार तो तुका खाता म्हण तेन्ना ताणें सांगलें अयो इतलें काम आसा म्हाका कितले जन्म जाल्यार बी तें काम जावचें ना धाडून दी म्हणत तो जिणी आयलो जिणी 1 सेकंड अशें पट काम करता वट्टू काम खतम जालें आतां ह्या मनशाक भंय दिसली तो येवन आपणाक खातलो ता सो परती धांवन येता संन्यासी कडेन आनी त्या संन्यासी सांगता तू म्हाका जिणी दिल खरें म्हागेलें वट्टूच काम जालें आतां तो म्हाका खातलो कसो करचें संन्यासी सांगता ताका एक निसण घालून दी लॅडर घरा लागीं आनी ताका सांग तूं वयर वतेर रावू सकयल देंवतेर राव वयर वच तगू देव केन्ना म्हाका तुगेली गरज आसा तेन्ना हांव तुका आपयता म्हण बेस्ट आयडिया म्हणटा तो आनी ताका तशी धाडून दिता त्या जिणीक तशीची मायंड आमगेले ते जिणी एमटी दवरल्यार आमी खाता नाकाशी विचार येताची ताका आमी लॅडर घालून दिवका लॅडर कितें नाम जप हरे कृष्ण म्हणते उरचे केन्ना काम उरता पळय तेन्ना बेगीन काम कर परते जप करच्या टायम संदर्भ काही जाय म्हणना
आमगेल मृत्यू केन्ना येतली म्हण आमकां गोतना. वन ऑफ द डिफिकल्ट टेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फियर मृत्यू केन्ना येतली म्हण गोतसवे आमकां ना. ते येता म्हण रावल्यार गेली आमी खंय वता पावन कळना. सो केन्ना टायम मेळटा नाम जप करते उरचे आनीक ताज्यान एटलिस्ट ह्या जन्मा भितर बिझनस पुरो आनी आमकां बिझनस नाका हें म्हणून आमगे शाश्वत घरा वच्चे आमी प्रयत्न करचे. सो नाम जप ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು म्हण ಪುರಂದರದಾಸ ಬಿ म्हणता. ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲವಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು म्हण. म्हळ्यार नाम जपाची कितली पवित्रते आसा, कितले महत्व आसा म्हण आमी अर्थ करून घेवन ज्यो जप करतात ते आमी कोणाक प्लीज करचे जप करचे लागले ना. आज एकादशी श्लोक आमी वाचताची कोणाक प्लीज करच्याक न्ही, ते मागील उद्धार हांव वाचता, मागील आध्यात्मिक डेव्हलपमेंट जावचे जाय म्हणून हांव करता हे आमी अर्थ करून घेवका. सो जपा केल्यार आमी एटलिस्ट ह्या जन्मा भितर हे जन्म मृत्यू सायकलाच्यान भायर येवन कृष्णा लागीं पावतले म्हण धरया. सो नाम जप इम्पॉर्टंट. म्हाका खंडीत गोतसा वट्टू लोक तुमी करते रसाचे म्हणून तो केल्यार 1 राउंड केल्यार 4 राउंड करा, 4 राउंड केल्यार 8 राउंड करा, 8 राउंड केल्यार 10 राउंड करा. ते नाम जप वाडयतेर वचा. इच्छुक नाम जप करची इच्छा आमकां आनंदाबुद्धीन प्रतिपदम प्रति हातू भितर हे आनंद वाडत वचका आमगेले असले हातू भितर भक्ती संघा भितर सज्जन संघा भितर आनंद वाडते वच्चा. आणि चैतन्य महाप्रभून सांगिल्ल्या भशेन चैतन्य महाप्रभू कसं सांगला, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरी. कसं सांगला, किदे जाऊ अमानिना मान देना, सगळ्याक मान दियाची, कीर्तनिया सदा हरी, सदा देवाल नाव घेते रावाची म्हण. कळवे. तशीच आमी नाम जप करते रे ह्या जन्मा भितर आमकां सार्थकते हे करया म्हणून वट्ट लोकांक एकादशीचे शुभाशय सांगून मागेले 5 मिनटां टॉक फिनिश करता. थँक्यू म्हाका एक अवसर दिल्ल्याक सगळ्याक सेवा करच्याक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. सकड भक्तवृंदाल तर्फेन आणि भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमका हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगता. आज तुम्ही बारील ऐकून आमकां देवाले नावाचे महत्व कसं म्हणून सांगून दिलेलं असं. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता मी अर्थ कोण घेतलाय कशी एक 99% डिवोशनल सर्व्हिस म्हणणारी देवान नाव घेवचे म्हणून कशी आम्ही एक हायेस्ट परफेक्शन पावयेत देवान नाव घेऊन म्हणून माताजी आमकां बारी चंद कोण सांगितलं असं. आता मी 1 राउंड चॅन्टिंग करें. आज आमगे लुटासाची श्रीमती पूजा वटेतकर, पूजा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಜಯ ಮಾತಾಜಿ. तुमಗೆಲ್ಲೊಟ್ಟಿ एक राउंड चॅन्टिंग करून मन मस्त खुशी दिसली माताजी. एक आमगेले परायण अंतू एक डिवाइन एक परिसर तुम्ही सृष्टी केले. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आज आम्ही पडयले अर्थ कोण घेतलाय जपाचे महत्व कसं आहे आणि एक राउंड चॅन्टिंग केलंय. आमगेले भागवत पुराण कोंकणी आमगेले मस्त चॅन्टिंग ग्रुप असाची. तुम्ही पुरे जणांन कोण कोण ग्रुपान आंचगी प्लीज ग्रुपा जॉईन जावन दिसा 1 राउंड गी 2 राउंड गी 5 राउंड गी 16 राउंड गी तुम्ही चॅन्ट कोण ग्रुपान रिपोर्ट केल्यारी रेग्युलर जाऊन तुमका चॅन्ट करचे एक इन्स्पिरेशन मेळटा. मग सगळे जण विनंती करता कोण कोण ग्रुपान आंचगी प्लीज जॉईन जायच ग्रुपाक. हरे कृष्ण. आता मी मुखार सुव्या संचे अध्यायू सांगू कामगेल उठासाची आत्मसंयम योग डॉक्टर सीवी कामत प्रभुजी आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्णा. श्री परमात्मने नमः. डॉक्टर सीवी कामत प्रभुजी तांणी ट्रॅव्हल आशिल्लीं तेणी 6th चॅप्टर श्लोक कोण कोण सांगचे डिटेल्स हांव सांगता सर. 1 to 6 रामनाथ किणी प्रभुजी, 7 to 12 रामनाथ राव प्रभुजी, 13 to 18 पुष्पा किणी माताजी, 19 to 24 संध्या कामत माताजी, 25 to 36 पुष्पा किणी माताजी, 37 to 47 हाव सांगता सर. रामनाथ किणी प्रभुजी तुम्ही स्टार्ट करायची. रामनाथ किणी माम. एक परमात्मा श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डवा. नय्यसन्न्यस्तं संकल्पो योगी भवति कश्चन. आररुक्षोर्मुनिर्योगं कर्मकारणमुच्यते. योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मत्वं सज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्वोच्यते. उद्धरे आत्मानं वसवासये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः पुरात्मनः. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेताश्चैव शत्रवत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः. युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः. सुरन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं
चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्यात् योगमात्मविशुद्धये। हरे कृष्ण। पुष्पाकिनी माताजी। पुष्पाकिनी माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पुष्पाकिनी माताजी तुम्हाला सचिव तुम्ही म्यूट केला रामनाथ किणी प्रभूजी। तुम्ही सांगता रामनाथराव सांगता तुम्ही जी। हरे कृष्ण। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्ण। यथा दीपो निवातगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् मत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपन्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः पश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः हरे कृष्णा अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो भ्रमणपति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः तत्त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौरदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा आजी डॉक्टर सीवी कामत मम्मळ टीमाक संचय अध्याय श्लोक सांगूक अवकाश दिलेला आहे कोंकणी भागवत पुराण टीमाक अनंतनांत धन्यवाद ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ವಿ ಕಾಮತ್ ಪ್ರಭುಜಿ आणि तांगेल टीम बारी चंद कोण सेट केलेलं असं अशी प्रति एकादशी योग म्हणून हांव विनंती करता हरे कृष्ण थोडे अनाउन्समेंट असं 4 पिलर्स ऑफ धर्म हे सेशन चलता असं फाल्याक बुधवारा 8 गंट्याक 8:30 इंडिया टाइमाक असं
ಟಾಪಿಕ್ ಅಸ್ ಸತ್ಯಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಸಚಿ ಹರ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಮಲಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ या सेशनाक सक्कड जणांनी अटेंड जावक म्हणून हांव विनंती करता फाल्याक 8:30 का तशीच मुखारी नेक्स्ट वीक ताकून भागवत प्रवाह क्विक ओवरव्यू ऑफ द भागवतम स्टोरीज फिलॉसॉफी एंड विस्डम या सेशन स्टार्ट जाता आसा एवरी मंडे वेडनेसडे फ्रायडे रेग्युलर आसा प्रति एकल्याने अटेंड जावक म्हणून हांव विनंती करता तशीच सेशना फुडें हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन आसा प्रति सेशन फुडें ते कोणाक सांगू इंट्रस्ट असली तांणी प्लीज 5 मिनिट असते श्रीमती जयंती नायक माताजी कॉन्टॅक्ट करता म्हणून विनंती करता प्रति संडे सकाळी 6:30 का जपा सेशन आसा 16 राउंड चॅन्टिंग करताची तुम्ही सकाळी 6:30 स्टार्ट जाता एनी टाइम जॉइन जावन चॅन्टिंग करीत चॅन्टिंग करताना 10 ऑफेन्सेस सांगू आसा चॅन्टिंगा फुडें ते सांगू इंट्रस्ट आशिल्ल्यान श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करता तशीच प्रति संडे सकाळी 9:30 इंडिया टायमाक बालोत्सव क्लासेस आसा हरग्रेस सखीचरण माताजी क्लास घेता आसाची व्रतरासुराल प्रार्थना शिकयता आसाची कोणा ते चेडू आसाची की कोणा इंट्रस्ट आसली आमची गल चेडू प्लीज जॉइन जावक म्हणून हांव विनंती करता तशीच 24th फेब्रुवारी शेनवारा 7:30 इंडिया टायमाक पवर ऑफ प्रेयर्स या टॉपिका वयर उलोवच्या आमगेलो आसाची सिनियर वैष्णव हिस ग्रेस विप्रसुदामा प्रभुजी या सेशन सगळ्यां अटेंड करता म्हणून इंटरेस्टिंग आसतलें सगळ्यां अटेंड करता म्हणून हांव विनंती करता नेक्स्ट एकादशी 7th मार्च आसा विजय एकादशी संपूर्ण भगवद्गीते पारायण आसा कोण कोणाक अशीच मुखार येवन तुम्ही नाव दिवन अटेंड करता म्हणून हांव विनंती करता हरे कृष्ण आता 7 अध्याय तकून माया नायक माताजी कंटिन्यू करताची हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण धन्यवाद भारती माताजी सगळ्यांनी येदोळतेला आयकून डिसायड केलेलं सर आता मी मुखारी 7th चॅप्टर वच्चा 7th चॅप्टर ज्ञान विज्ञान योग हे वारिजा कामत माताजी हानी कोऑर्डिनेट केलेले हांव नाव आपयता 1 to 5 विजया विशणे माताजी 6 to 9 काव्या प्रभु माताजी 10 to 12 अनन्या जी पै माताजी 13 सुलक्षणा पुराणिक 14 आध्या पुराणिक 15 to 19 पूनम कामत माताजी 20 to 24 सौम्या पै माताजी 25 to 30 जयलक्ष्मी शेणे माताजी ओवर टू यू विजया शेणे माताजी हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवान् उवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ताम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् हरे कृष्ण हरे कृष्ण एतद्योनीनि भूतानि सर्वानित्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मतः परतरं नान्यत किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु हरे कृष्णा
हरे कृष्णा बीजं मां सर्वभूतानां वेत्ति पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि परदर्शभ ये चैव सात्विका भावा कामराजसास्तामसाचये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते महि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण त्रिभिर्गुणमये भावे रेभिं सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानति मामेभ्य परमव्ययम् हरे कृष्ण दैविहेषा गुणमयी मम माया दुरन्त्यया मामेयये प्रपद्यन्ते मायमेतां तरन्ति ते पूनम कामत माताजी। हरे कृष्णा सांगा माताजी ऐकत असं. नेट गेल्लेवा दिसना आता आता बरेच्या कामात माताजी तुम्ही म्हणता वा हरे कृष्णा हरे कृष्णा वारीच्या कामात माताजी तुम्ही म्हणता वा हा ताने असं माताजी तानी कसं वय जल ऐक कळ पण जलारी हा ओके माताजी हा सांगता. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो आईलिगे म्हणो माताजी तानी मेसेज करता सजी. हरे कृष्णा म्हणा माताजी. ऐक पडता ना माताजी तुम्हाला आता ऐक पडतवा हा वही माताजी सांगा सांगा. ऐक पण माताजी हरे कृष्णा तुम्ही कंटिन्यू करायचं वारीच्या कामात माताजी. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः. हरे कृष्णा
बहूनां उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सह युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कामैस्तैस्तैर्हृदज्ञान प्रपद्यन्त्येन देवता तं तं नियमामास्ताय प्रकृतेय नियथा स्वया यो यो यां यां तनुभक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तमेवाविदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्य मीहते लभते च तथा कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवात्तल्प वेदसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धया परं भावमजानान्तो मम वेयमनुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा. सकलाने भाईला ऐकून मिळालं असं. विजया विषणे माताजी, काव्या प्रभू माताजी, अनन्याजी पै, सुलक्षणा पुराणिक, आध्या पुराणिक, पूनम कामत तांक म्हणू जायनी तानी ऑनलाईन आशिल्ले जाल्यार आयकपण आशिल्ल्या वारीच्या कामत माताजी मस्त मस्त धन्यवाद म्हणलेल्याक. तशीची सौम्या पै माताजी आणि जयलक्ष्मी शणे माताजी. सगळ्यांनी भारी चंद कोण मिळालं असं. मुखारी अशी येवका म्हणून रिक्वेस्ट करता. भागवत पुराण कोंकणीचा पण सगळ्यांक धन्यवाद. वारीच्या कामत माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. तशीची आम्ही 8 चॅप्टरावरच्या अक्षर परब्रह्म योग म्हणच्या येताची राजेश्वरी राव माताजी आणि तांगेल टीम कासरकोट. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भागवत पुराण कोंकणी तर्पण आयोजन करचे संपूर्ण भगवत गीता पारायणाक मे 8 अध्याय संगो येता आसाची कासरगोड आसकोन श्लोक 1 and 2 मैत्री राव, 3 and 4 ज्योतिषणे माताजी, 5 and 6 उषा पै माताजी, 7 and 8 भक्ति नार्या कामत, 9 and 10 मालती कामत माताजी,
11 and 12 Geeta Ramchand Shanai Mataji. 13 to 15 Rajeshri Kamath Mataji. 19 to 21 Jyotipai Mataji. 22 to 24 Aruna Kamath Mataji. 25 to 20, 25 and 26 Avasantas, and 27 and 28 Pratibha Pai Mataji and Ikaderi Hare Krishna Mahamantra Bhakti Narya Kamath Sankta. Hare Krishna. मैत्री स्टार्ट करें. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यायम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गस्कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर. हरे कृष्ण. अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हरे कृष्ण. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः. अभ्यासयोगयुक्तेन अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. हरे कृष्ण. कविं पुराणम् अनुशासितारम् अर्णोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपेति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्य तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये. सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्. हरे कृष्ण. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ
नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हरे कृष्ण। ब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् तेहोरात्रविदो जनाः व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्तसञ्चते। हरे कृष्ण। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण। पुरुषः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। हरे कृष्ण। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। हरे कृष्ण। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. सक्कड माताजी नेचर मैत्री नाही पुरा चंद पण सांगला सांगिल्याक मस्त मस्त धन्यवाद आणि आमका हे अध्याय पारायण करूक अवकाश दिलेलेक भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेक धन्यवाद सांगतांची. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण राजेश्वरी राव माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. तुमगे टीम भारी चंद कोण सकलाने मळलेलं सर अशी तुम्ही केन्नाय टीम घेवन येता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. इतली सान चॅप्टर जाल्यार तुम्ही मस्त जन अवकाश दिलेले आसा पळोवन मस्त खुशी जाली. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण.
आता मी 9th चॅप्टर आवच्या राजविद्या राजगुह्य योग या रश्मी भट माताजी हांनी कोऑर्डिनेट केलेलं असत आणि वृंदावन अपावलांची सो आ नाव आपयतांगे सकळले 1 to 3 रमा भट माताजी 4 to 5 सुप्रिया पै माताजी 6 to 7 माया आचार्य माताजी 8 to 9 दिव्या शेणे माताजी 10 to 12 ज्योति भंडारकर माताजी 13 to 14 गीता माताजी 15 to 16 प्रतीक्षा प्रभु माताजी प्रतीक्षा प्रभु 17 to 18 दीपा कामत माताजी 19 to 20 भूमिका कामत माताजी 21 to 23 उषा शानबाग माताजी 24 to 26 नंदिता कामत माताजी 27 to 29 राधिका आगुंबे माताजी 30 to 31 श्रेयस कामत 32 to 34 सुषमा कामत माताजी. ओवर टू रमा भट माताजी. हरे कृष्णा. ओम परमात्मने नमः. अथ नवमोऽध्यायः. राजविद्या राजगुह्य योगो नाम. श्री भगवान उवाच. इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि न सूयवे. ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं. प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्. अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप. अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसारवतर्मणि. हरे कृष्णा. मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चायं तेष्वस्थितः. न च मत्स्थानि भूतानि पश्यन्मे योगमैश्वरम्. भूतभृनं च भूतोस्तो ममात्मा भूतभावनः. हरे कृष्णा. झालं. माया आचार्य माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माया आचार्य माताजी असंच वे. हरे कृष्णा. हांव म्हणू माताजी. हा म्हणत माताजी. हरे कृष्णा. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानित्युपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्. कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्रामम् इमं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. दिव्या शेणे माताजी. ओके कर काय मजा. हरे कृष्णा. माया आचार्य माताजी तुम्ही नेक्स्ट म्हणता तुमगे जाल्ले 8 to 9 दिव्या शेणे माताजी दिसना म्हाका. एक मिनिट मागीर हे जायना. सॉरी कितकीत प्रॉब्लेम जाला ताजे. ऐक पडत माताजी सांगा तुम्ही 8 and 9 सांगा ते. 8 and 9 सांगू. प्रकृतिं स्वामिवृष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्राममिमं विवं
कृतघ्नम् अवशं प्रकृते वर्चसा न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जया उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. हरे कृष्ण. सॉरी असं की झालं ऐकल नाही. वय माताजी. हरे कृष्ण. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावामजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. हरे कृष्ण. गीता माताजी. हाँ माताजी असत वा. प्रतीक्षा 15-16 4 मिनट. हाँ. हरे कृष्णा. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तन्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस्त्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्ञम् अहमग्निरहं हुतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पिताहमस्य जगतो माता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रक्षामायजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुरत् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तपाम्यहमहं वर्षन् निग्रहण्णामृतस्रजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान्ति विदेव भोगान्. हरे कृष्णा. ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. ये पन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम्. हरे कृष्णा. अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामाभिजानन्ति
तत्त्वेनातश्च्वन्ति ते यान्ति देवाव्रता देवा पितरन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रहरतामश्नामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधिका आपको आगुंबे माताजी विसनाच मका श्रेयस कामत तुम्ही म्हणता काय 27 to 31 ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्करोषि यदाश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। हरे कृष्ण। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अपि तेषु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः समग्वावसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य योऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि याति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्याम सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव्यम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद। रमा भट माताजी रश्मि भट माताजी केदनाय अंतु हानी स्टार्टिंग रमा भट माताजी मस्त मोस्ट सीनियर हानी स्टार्ट करची केदनाय मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। तशीची सुप्रिया पै माताजी माया आचार्य माताजी दिव्या शणे माताजी प्रतीक्षा प्रभु दीपा कामत माताजी भूमिका कामत माताजी उषा शानवाग माताजी नंदिता कामत माताजी श्रेयस कामत आणि सुषमा कामत सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद। अशी केदना येऊन तुम्ही रिसाइट वर कामनावर रिक्वेस्ट करता। आता मुखारी विभूती योग आम्ही म्हणता येत असची 1 to 6 धन्य आचार्य 7 to 12 आर्य आचार्य 13 to 18 अचला आचार्य 19 to 24 शोभा हेगड़े माताजी 25 to 30 सुषमा शणे माताजी तशीची 37 to 42 वैष्णवी भट माताजी 4 to धन्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ
दशमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनानिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढस्य मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असीतो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यत्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वां वाप्यतिष्ठसि कथं विद्वामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान् उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मा विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यं तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितिः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखिरिणामहम्।
पुरोधासं च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामास्मि सागरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्वसमक्ष्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। हरे कृष्ण। कन्निका भट्ट, जॉइन जाइन तुम्ही। भारती माताजी तुम्ही म्हणताय हरे 10th कृष्ण. chapter 31 to 36 पण दोघे दिसना कनिका भट्ट आणि वैष्णवी भट्ट दोघ जणाले भारती माता. हरे कृष्ण. पवन पवतामस्मि रामशस्त्रव्रतामहं वृषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुनम् अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसमासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतोमुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिशीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमां बृहत्सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं. हरे कृष्ण. कोणी म्हणतावे भारती प्रभू माताजी. हा म्हणू आहे. हा म्हणा माताजी. शोभना कमत म्हणू आहे. माताजी. हॅलो. हरे कृष्णा म्हणत माताजी. शोभना कामत माताजी म्हणू आहे. वय 37 to 42 म्हणत. ओके. ऋषीणा वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जया मुनीनामप्यहं व्यासा कवि दण्डो दमयनस्मामि नीतिरस्मां जगीषिणां मौनं चावास्मि गुह्यानं ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्छापि सर्वभूतानं बीजं तथाव अर्जुन तथा नातदास्ति विनायस्तस्य तयाद्भूतं चराचरम् नादोऽस्मि मां दिव्यानां विभूतीनां परं तपा येषां दुदेशना प्रोक्ता विभूतो विस्तरो मया
यद्यातिभूतिताप्तम् श्रीमदुर्जितनामेव वा तत देहामच्यत्वाम् मम तेजोमगात् सम्भवम् अथवा बहुतैनेव किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं सुम्ना मेघसेना स्थितो जगत् ओम इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति विस्तार योगो नाम दशमोऽध्याय सम्पूर्णं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಕಣಕ್ಕೆ. ಧನ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ, ಅರ್ಜ ಆಚಾರ್ಯ, ಅರ್ಚಲ ಆಚಾರ್ಯ. ಈ ಚೆರಡು केदनाय चुक्कनाती जेताची रिसेट करताची भारी चंद कोनो रिसेट करताची मस्त मस्त धन्यवाद चेरडू आंक केदनाय तुम्ही अशी येवन रिसेट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीची शोभा हेगडे माताजी, सुषमा शेणे माताजी हांकाय मस्त मस्त धन्यवाद. भारतीबाई माताजी तुमकाय मस्त धन्यवाद. आणि तशीची शोभना कामत माताजी तुमकाय मस्त धन्यवाद माताजी. तमे मुखारचे चॅप्टर वच्चा विश्वरूप दर्शन योग है जयंती नायक माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माया नायक माताजी. हरे कृष्णा. अत 11th चैप्टर एकादशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योग. हे संगु कमगलु तस्सुचि 1 to 6 अनुपमा नायक माताजी. 7 to 10 शैलजा माताजी. शैलजा माताजी जॉइन जायनीची. नागेश पै प्रभुजी तुम्ही सांगतावे. 11 to 14 अन्नपूर्णा पै माताजी. 15 to 21 जयंती हांव सांगता. 22 to 26 गीता नायक माताजी. 27 to 32 श्यामला भट माताजी. 33 to 38 शैला माताजी. 39 to 43 भारती प्रभु माताजी. 44 दुकुन 50 मालती किणी माताजी. 51 दुकुन 55 शेखर करांजे प्रभुजी. अंक पूरा जन के आम प्रीतिन स्वागत करता. ओवर टू यू अनुपमा नायक माताजी. संगेश. ओ नमो भगवते वासुदेवाय. वो अथ एकादशोऽध्याय विश्वरूप दर्शन योगः. अर्जुनवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्निधं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया. तत्त्वः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्. एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो. योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्या वसु रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. हरे कृष्णा. तुम्ही हा सांगता किती तर आहे. हरी 10th श्लोक 7 to 10. एकस्तं जगत्स्कस्तं पश्चाद् सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मा शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव चक्षुषा. दिव्यं ददामि च
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेप हरे हरे कृष्णा अन्नपूर्णा माताजी। हरे कृष्णा। दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो धनञ्जयः प्रणम्या शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विश्विताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बाहुरुपादं बहुदरं बहुतष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तहाः नभः स्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्याननं दीप्तविशालनेत्रं द्रष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा रतिं न विन्दामि शमं च विष्णु दष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दष्टेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनुपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व चेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः। कस्मात् तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणेऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं आदिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वायोर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सकेति मत्वा प्रसभय्यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरोर्गरीयान् न तत्स्वमोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। हरे कृष्ण। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्।
अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यै यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम एकदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा. सगळ्यांनी इतलं ऐकून म्हणला की विश्वरूप दर्शन सगळ्यांक जाल्ले म्हण लागता. प्रभूजी बारी मन आशिल्ले बारला ऐकून सगळ्यांनी म्हण का चंदकोन तुम्ही हें करू का म्हण सांगून तशी सगळ्यांनी चंदकोन सहकार दिला. चंदकोन म्हणला अनुपमा माताजी, अन्नपूर्णा माताजी, गीता माताजी, श्यामला भट माताजी, शैला माताजी, भारती प्रभू माताजी, मालती किणी माताजी आणि शेखर प्रभूजी तुमका सगळ्यांक मस्त धन्यवाद. आणि आमके अवकाश दिलेल्याक भागवत पुराण कोंकणी सगळी टीमाक मस्त धन्यवाद सांगू का. आम्ही सगळी आमगे टीमा तर्फे जाऊन धन्यवाद सांगते असं. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओव्हर टू यू माया नायक माताजी. हरे कृष्णा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. तुमच्या टीम भारी लायक असं भारी चंद कोण तुम्ही चांगल्या म्हणकेची विश्वरूप दर्शन भारी चंद कोण सगळ्यांनी मिळालं असं मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही केन्नाय तुमची टीम घेऊन येता हांव रिक्वेस्ट करता भागवत पुराण कोंकणी तर्फे. आता मी मुखारचे 12 अध्यायावरच्या भक्ती योग म्हणच्या येत असाची आशा नायक माताजी 1 to 7 आशा नायक माताजी, 8 to 14 मंगला पै माताजी, तशीच 15 to 20 वेदांत नायक. ओव्हर टू यू आशा नायक माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.
ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मय्येव हरे कृष्णा माताजी, तुम्ही म्हणाल समायिकपणा की तुम्ही जागो जाऊ चेंज करतात. हरे कृष्णा तंगे नेट गेलिके वेदांत तू म्हणतोय तಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರಿ ಪಕ್ಕನೆ ತಿನ್ನಾಯಿರಾರಿ ತಿಕ್ಸೋಂಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तसमे प्रियः यस्मानो द्विजते लोकः लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनापेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तसमे प्रियः यो न रष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी इस भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद आशा नायक माताजी. मंगलाबाई माताजी ट्राय केलं पावतांनी तांगेले तसं नेट इश्यू दिसता आणि वेदांत नायक सकडे स्तोत्र सकडे श्लोक म्हळल्याक तुका मस्त मस्त धन्यवाद देवा. केदना येवन मोणका म्हणून विनंती करता. धन्यवाद. आता 13th चॅप्टर वच्ची कशी पुढे हांव थोडे अनाउन्समेंट करता. भारती माताजीने ऑलरेडी सांगितलं असं वापस सांगते असतं. हाई बुधवार 21 फेब्रुवारी 4 पिलर्स ऑफ धर्म 8:30 गंट्याक. टॉपिक असं सत्यम. स्पीकर असाची हरग्रेस अमला भक्ती माताजी. सगळ्यांनी अटेंड करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीच आता नवे सेशन स्टार्ट जाता नेक्स्ट सोमारा बुधवारा शुक्रारा. वीक ओवरव्यू भागवत प्रवाह. वीक ओवरव्यू ऑफ द भागवतम स्टोरीज फिलॉसॉफी अँड विस्डम. भारी लायक असे टॉपिक सगळ्यांनी जॉईन करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीची सेशन स्टार्ट जावचे फुडें हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे असता. सगळ्यांनी तांतू पार्टिसिपेट करता. खाली एक 5 मिनिट म्हणजे विंगड रागार तुमकां जावपाक जाय तशें रागार तुमी म्हणत ते कोणा म्हणचे उमेद आसा इंट्रस्ट आसा ते तांणी नांव जयंती नायक माताजी हांकां दिवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. तशीच आयताराचे 6:30 गंट्याक सकाळी जपा सेशन आसा. चॅन्टिंग ऑफ होली नेम्स सगळ्यांनी ओटू जप करचे. 6:30 तकून 8:30 ते असता. कोणाक तुमकां जावपाक टायमार तुमी जॉईन करीत. तशीच लॉगआउट जावे तर तुमकां अशी फिक्स टायम म्हणना तुमी कितले राउंड्स करीत तुमकां जाले तुमी लॉगआउटय करीत. तांतू 10 ऑफेन्सेस वाजोवचे आसता सुरवेक जपा सेशना फुडें 6:30 ते कोणाक सांगचे आसा तांणी श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी हांकां नांव दिवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. तशीच 9:30 गंट्याक बालोत्सव क्लास आसा. चिरडोवा खातीर चलता आसा. हरग्रेस सखीचरण माताजी हांणी घेताची क्लास. चिरडोवान चलते चड संख्यार हांतू पार्टिसिपेट करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. कोणाक इंट्रस्ट आसा तांणी सखीचरण माताजी कॉन्टॅक्ट करीत. आता चलता आसा रत्रासुराले प्रार्थना. तशीच 24 फेब्रुवारी सॅटर्डे 7:30 गंट्याक पवर ऑफ प्रेयर्स. भारी लायकच टॉपिक सगळ्यांनी जॉईन जावका. सगळ्यांनी जॉईन जावका म्हणून रिक्वेस्ट करता. हाजी स्पीकर आसाची डिस्ग्रेस विप्रसुदामा प्रभूजी. 7 तारीखेक विजय एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण इंट्रस्ट आशिल्ल्यान आमकां कोणाकय नांव दिवेत. भारतीबाई माताजी विद्याबाई माताजी जवमेगे लागीं नांव तुमी दिवेत. हरे कृष्णा. अनाउन्समेंट इतले जाले. आता मुखारी 13 चॅप्टर तकून विद्याबाई माताजी करतलींची. ओवर टू यू विद्याबाई माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद माया नायक माताजी आणि भारतीबाई माताजी. पुराजन भारी चंदकोन फर्स्ट चॅप्टर तकून 12 चॅप्टर तनक भारी चंदकोन वजील पुराजनाने आयच्या दिसाक आम्हाला आयकून जपा टॉक ऐकले. माताजीन भारी चंदकोन जपा टॉक केले. सो आता मी उपास तुमकां हांव भैमी एकादशीक हांगासर उपस्थित पुराजनाक हांव उपास स्वागत करता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमकां पुराजनाक हांव स्वागत करता. हरे कृष्ण. सो आता मी 13 अध्यायाच्या 13 अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग या सांगू येत असाची 1 to 5 शरदी शानबाग, 6 to 10 शिशिर शानबाग, 11 to 15 प्रत्युषाकिनी, 16 to 20 स्फूर्तिपै माताजी, 21 to 25 कलावती अवधानी माताजी, 26 to 30 प्रतीक नायक, 31 to 35 सुकन्या नायक माताजी. हरे कृष्णा. शरदी स्टार्ट करें मां. हरे कृष्णा. अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रज्ञ
क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्छ यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि जाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। हरे कृष्ण। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थवरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यपश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हीनस्त्यत् आत्मनात्मानं ततो याति परं गतिम् प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यपश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। हरे कृष्ण। यदा भूतप्रदग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्माय अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त ಧನ್ಯವಾದ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊನ ಪ್ರತೀಕ್ ತುಮೆ ಪ್ರತಿಪಟಿ ಯೋಧವ ಅशी प्रॅक्टिस केल्यार कंटिन्यू एवरी डे प्रॅक्टिस केल्यार खंडित येता. ओके हा प्रतीपटी प्रॅक्टिस जाली आम तुका शिकयता चंदकोन तुवें चंदकोन शिकतवा प्रति एकादशी येवका चुकू नाका. ओके प्रॅक्टिस करून यो सांगता सांगता येता. आता तुम्ही सन्न नव्हे तुम्ही आता तकून स्टार्ट केल्यार आरामेर तुमका येता. आम्ही आता स्टार्ट केलेलं. ओके सो तुम्ही आता सन्न तुम्ही आता स्टार्ट करता देवा. ओके प्रति एकादशी येवका तुवें. ओके खुशी जाले ना अशी. ओके प्रति एकादशी येवका म्हणून तुगेला म्हणून येता. तुगेला अम्माक मस्त मस्त धन्यवाद. तुगेला मागशी मस्त प्रयत्न करता तुगेला अम्मा तुका शिकोवच्याक. सो मस्त धन्यवाद सुकन्या माताजी. मस्त हार्ट असं डेफिनेटली खंडित कृष्ण खंडित करतला. ओके हरे कृष्ण. अशी तुमगेला सेव दिया म्हणून म्हणून घेता. हरे कृष्ण.
कलावती उदानी माताजी तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशींची प्रति एकादशी येवन तुम्ही तुमगेल सेव करका म्हण हांव निमून घेता स्फूर्ती पै माताजी तुम्ही तशींची तुम्ही तुमगेला अम्मा दोग जन प्रति एकादशी येताची अशींची प्रति एकादशी का येवका म्हण तुमगेल सेव तुम्ही करका म्हण निमून घेता तशी शिशिर आणि शरदी कसन म्हणचे देवा तुम्ही प्रति पटी येताची भारी चंद कोण सांगताची शरदी चंद कोण सांगता मा ओके हा आणि कंची पुरा अध्याय बाकी असकी पूरा अध्याय बाय हार्ट कोण सोडी ओके प्रति अध्याय हांव तुका दिता पुरा तुगेल जाल्लें 15 to 20 जाल्लें आनी वरल्यान स्टार्टिंग हा पुरा दिता तू करी ओके मस्त मस्त धन्यवाद रश्मी माताजी तुमका तुम्ही दोग जण चेडू मातून भारी चंद कोण ह्या पतारताची तशी मस्त धन्यवाद तशी प्रिया मस्त प्रत्युषा मस्त धन्यवाद अम्मा तुम्ही भारी चंद कोण सांगता प्रति एकादशी येवका म्हण हांव निमून घेता तुमगे प्रिया आणि रश्मी दोग जणांकय मस्त मस्त धन्यवाद भगत पुराणा कोंकणी तर्फेन आज पुरा जणांक हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता अशी प्रति एकादशी येवन तुम्ही तुमगे सेव करका म्हण हांव निमून घेता हरे कृष्ण आता मी 14 आणि 15 श्लोक ह्या 2 चॅप्टर रामकृष्ण प्रभुजी हांनी घेतला सो हरे कृष्णा रामकृष्ण प्रभुजी भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमकां स्वागत करता हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सर्व भागवत पुराण कोंकणी सर्व सदस्यांक आमगेले प्रभू टीम हांगेले सगळ्यांक धन्यवाद नमस्कार तशी प्रणाम आमगेला जी 14 अध्याय आरंभाक स्तोत्र सांगून श्लोक सांगते असा चिरस्वी शानबाग तशीची श्रीनीती श्लोका 3 आणि 4 उमेश शानबाग 5 आणि 6 तशी मंगलका 7 आणि 8 कडे श्रेयस शानबाग 9 आणि 10 तेजस शानबाग 11 आणि 12 तशी राधिका शानबाग न्यू एंट्री श्लोका नंबर 13 तशीची सुरेश कामत श्लोका 14 तशी निर्मला कामत श्लोका 15 आणि 16 तशी सुरेखा बाळे 17 आणि 18 मारुती प्रभू 19 आणि 20 तशी व्यंकटेश प्रभू 21, 22, 23 तशी ममता शेणै 24, 25 तशी शिवानी सुमती शेणै 26 तशी 27 हांव सांगत आसा हरे कृष्णा ओवर टू यू मंगलका देवकी परमानंद कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि नानावनामृत यन्नात्वा मुनयः सर्वे प्रदां सिद्धिमितो इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधनमागत सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन विद्यते हरे कृष्णा मम योनिर्मह ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता हरे कृष्णा सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबंसन्ति महाबाहो देहि देहि नवम्यहम् तत्र सत्यं निर्मलात्वा काशकं महायनम् सुखसंगेन मज्ञाति ज्ञानसंगेन चानतः हरे कृष्णा रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् तमस्तत्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत
रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं मदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वं विद्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम स्मृह रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हरे कृष्ण। यथा सत्ते प्रवर्तेतु प्रलयं याति गयः तमोत्तमं विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रदीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मण्यः सुकृतस्यावो स्वातिकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःख अज्ञानं तमस फलं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। हरे कृष्ण। मारुतण्ಣ मारुति प्रभु सांग नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान्तीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। अण्णा कोडಣ್ಣ अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म काञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्
अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आमगे टिमा सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद। श्रेयस, तेजस, सूपर, वेरी नाइस। चंदू कोण सांगले देवा प्रतिपद्यवनु नेक्स्ट टाइम तेजस तू बी दोन दोन श्लोक सांग का? ओके निम्मो तू रेडी कर का तांका। एनिवे अक्का चिरस्वी वेरी नाइस एज यूजुअल, वेरी गुड। अनिक मस्त प्रॅक्टिस कर नेक्स्ट टाइम। अनिक दोन दोन श्लोक सांग का तू। आणि एनिवे श्रीनीती बावोजी, तुझी मंगलक्का, राधिका शानबाग, सुरेश बावोजी, निर्मला कामत, सुरेखा, मारुती प्रभू, वेंकटेश ओडणा, ममता, तशीच सुमती शेणे। एव्हरी टाइम ती मिस जाता बिकॉज ऑफ द ऑफिस टायमिंग। पण कशी येऊन जॉईन झाली, व्हेरी गुड। चंदूकर म्हणत सगळ्यांका मस्त मस्त धन्यवाद। तशी आता आमगेले 15 चॅप्टर वरती असायची। फर्स्ट श्लोक सांग म्हणू, श्लोका सॉरी स्तोत्र सांग म्हणू। तशीची फर्स्ट आणि सेकंड श्लोका ईशा कामत, तशी राधिका कामत 3 आणि 4, राजा कामत 5 आणि 6, तशी नलिनी शानबाग 7 आणि 8, सोहम शानबाग 9 आणि 10, वनिता शानबाग नंबर 11 and 12, मंगेश शानबाग 13 and 14, न्यू एंट्री महिला अनेक अक्का श्यामला नायक श्लोका नंबर 15, चरण प्रभू 16, 17, चंद्रिका नंबर 18, हाव नंबर 19 सांगता, तशी रचना नंबर 20। हरे कृष्णा। ओवर टू यू सॉरी ईशा कामत। हरे कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्रीमत्परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाख अश्वत्थं प्रभुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः
मनश्चाष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। हरे कृष्ण। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासमखिलं यत्तन्द्रमासि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। हरे कृष्ण। गामाविश्य भूतानि धारयाम्यहमजोषः उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्ण। श्यामू शमका ओके। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तं स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्ण। द्वाविमो पुरुषौ लोके चरक्षाक्षर एव च चर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य ईश्वर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितपुरुषोत्तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो मामेव एवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजाति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृताकृत्यस्य च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईशा कामत, व्हेरी गुड, कीप इट अप. तशी राधिका राजा, तशी मंगेश आई नलिनम्मा, तशी सोहम वनिता मंगेश, तशी चरण चंद्रिका रचना सर्वांनी भारी चंद रीतीन एकदम चंद रीतीन सांगले. आनीक प्रॅक्टिस करून आनीक चंद रीतीन सांगताची म्हणून आम्ही एक हे करत असाची. जाता एक एक गांवांसान आमी कनेक्ट करचे म्हणल्याक म्हळ्यार मागीर होडणा सिंगापूर आसा, सो थंयच्यान कनेक्ट केलो. आजी तू ओटू गडबडीन जाले, बट जाल्यार खंयचे चूक आसल्यार आमकां क्षम करता आनी आमी हाजे किंता चंद रीतीन सांगताची. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरी बोल. हरे तुम्ही बोल. कसं थोडे थोडे सण चुकी केले, तुम्ही व्हडली फॅमिली पळयता त्या पुरा चुकी विसरता प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद. पुरा प्रभू फॅमिली. आय थिंक गोतना तुमगे भायर अमके लागता तांगे सर नेम कसं म्हण गोता म्हाका, बट असो तांणी पुरा प्रभू फॅमिली तो आशिल्ली ती फुडें, तो तुमगे व्हडली कुटुंब. मस्त व्हड. सो आनी येवची तुमगेल्यान तुम्ही अनेक जनाक हें कराची, प्रोत्साहित कराची, सेव करच्या कृष्णाला एकादशीक एक श्लोका वाढना कृष्णा एक श्लोका सांगल्यारूय जाता. सो तंत कसन ना मस्त मस्त धन्यवाद. खुशी जाता तुमगे पुरा फॅमिली पळयतना. काय दिसता पळय पुरा जणांना तांगेल फॅमिली अशी ಒಟ್ಟು कोण पुरा सांगल्यारी. सो भगवत पुराण कोंकणी तांणी हे जो स्टार्ट केलेलो आसा एकादशीक भोवशा त्या सार्थक जात म्हणलेक हांव की पुरा जण अशींची तुमगेला म्हणकेची पुरा फॅमिली तांकां ಒಟ್ಟು कोण. मस्त धन्यवाद रामकृष्ण प्रभुजी. खुशी जाता. मस्त धन्यवाद. हरि बोल. हरि बोल. मस्त मस्त धन्यवाद. मस्त तुमगे पूरा फॅमिली प्रभू फॅमिली भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. चलो आता मी 16 अध्यायावरच्या हे राजेश महाले प्रभुजी तांणी घेतला दैवासुर संपदा विभाग योग हे सांगू येत असची. 1 to 5 योगेश महाले, 6 to 10 स्वाती महाले, 11 to 15 दीपा महाले, 16 to 20 श्रीदेवी महाले आणि 21 to 24 विनुता माताजी. हरे कृष्णा. योगेश महाले तुम्ही स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. तो अवेलेबल ना, सो हांव कंटिन्यू करता. अतः षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनुं दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् माधवं हीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी. अभिजातोऽस्मि पाण्डव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरः स प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्वानोऽब्धबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणाः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य
दुष्टोरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गहित्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते Bharati सुचिरता Nivalantu asked to start video minute. Sorry. हरे कृष्ण चिन्तामपरिमेयां च प्रलयन्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापनारपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पश्यन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु तद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरा संसारेषु नारधामान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यात्यधमां गतिम्। हरे कृष्णा विनीता जी माता जी। हरे कृष्णा। श्रीदेवी माता जी तुम्हें कंटिन्यू करा। त्रिविधं नरकस्यैदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ರಾಜೇಶ್ ಮಹಾಲೆ ತಂಗಲ್ ಟೀಮಾಕ ಪುರಾಚನ ಚಂದುಕೋನ್ ವಜ್ಜಿಲ ಸೋಶಿಂಚಿ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಯೋಗ ಮಣ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ हरे कृष्णा. नेक्स्ट आता में 17 अध्याय बच्चा यहाँ संगु की एत्तसची सिद्धात्रय विभाग योग यहाँ संगु एत्तसची श्लोका 1 to 5 माया अरविंद मल्ल्या माताजी 6 to 10 सुमित्रा महाले माताजी 11 to 15 साई स्कंद प्रभुजी 16 to 20 गुरुराज राव प्रभुजी 21 to 24 संध्या ईश्वर माताजी आणि 25 to 28 शोभना माताजी. हरे कृष्णा. माया अरविंद मल्ल्या माताजी तुम्ही स्टार्ट करा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमावो रजस्तमः. श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयो योऽयं पुरुष यो यच्छ्द स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चन्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकप्रियाः. कट्वं ललवणात्युष्णः तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्ट्वाः दुःखशोकामयप्रदाः. यातयां गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. फललाकाङ्क्षभिर्यज्ञो विदिदिष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः. अभिसन्धाय तु फलं संवर्धामपि चैव यत् यते श्रेष्ठं यज्ञं विद्धि राजसम्.
विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्ष्येते एवद्विधगुरुप्राज पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचार्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं हितं च येत् सद्ध्यायाभ्यसनं चैव वाम्यं तप उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रैव सति कर्तारा मात्मनां केवलं तु यः पश्यात् कृतबुद्धित्वन्न स पश्यति दुर्मतिः यस्या न हन्यते भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति यान् निबध्यते। हरे कृष्ण। प्रभुजी तुम्ही कंची वाजित असची 16 to 20th गुरुराज रावटीयार। हा ओके विधिहीनम अमृष्टानं मंत्रहीनम त्या सांगतसच ना ना 16 to 20th 17th वही हाँ तत्रैव सति कर्तारा 17th चैप्टर 17th chapter 16 to 20th 16 श्लोक मन प्रसाद सौम्यत्वं त्या वाजित असच ना तत्रैव सति कर्तारमात्मनां नहीं 16 श्लोक मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनात्म निग्रहः भावसंपूर्तिरित्येत ततो मनसुत्पते श्रद्धया परया तप्ता तपस्तत्त्रिविध नरैः अकलाज्ञानविक्षेक्षा सात्विकं परिचक्षते सत्कारण पूजार्था तपो दुंचेन चैव चेतदिह प्रोक्तं राजसं चलध्रुवम् मूढाग्रहाणोत्मानो य पीडाय क्रियते तपः परस्योतप्सनार्थान तत्तामससहृदयम् दात व्ययति युद्धानां धियते नुपकारिणी देशकाले च पात्रे तद्धानं सात्विकं सुतं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदारतम् ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादो मित्युदारत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। हरे कृष्णा। शोभना माताजी तुम्ही सांगायची म्यूट असची शोभना माताजी हा सांगा। ओके तदित्यानभिसन्ताय फलं यज्ञ तपक्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावो साधुभावे च सदित्यात् परप्रयुज्यते
प्रशस्ते कर्मणि तथा स्वच्छब्दपादमच्युते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः साधीति चोपते कर्म चैवातदीयम् सदित्येवादधीयते अश्रद्धाया तु दत्तं तपस्तं कृतं च येत् असिद्ध्या तु चापे पार्थ न च तत्प्रेतने इह ओम इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सद्धातय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय सम्पूर्णम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद शोभना माताजी. अशीच प्रति एकादशी योग म्हणा तुमगेला निमून घेता हरिचंद कोणवाजीला. सो तशीची माया अरविंद मल्या माताजी, सुमित्रा महाले माताजी, साई स्कंद, गुरुराज राव प्रभुजी तुम पोषा कसं की चुकली दिसता श्लोका तुम्ही दुसरी पोषा प्रॅक्टिस को नाही लीजी और ना नेक्स्ट टाइम यांक प्रॅक्टिस करनी यांक कराची. संध्या ईश्वर माताजी तुमको पूरा जनाग मस्त मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी येऊन तुम्ही सेव देव कमणावणी म्हणून घेता. संध्या ईश्वर माताजी तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशी प्रति एकादशी येऊ कामा तुम्ही म्हणून घेता. भागवत पुराणा कोकणी तर्फेन राज नका मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. स्वतम हरे कृष्णा. स्वतमी 18 अध्यायवच्या मोक्ष संन्यास योगा लास्ट चॅप्टर ये सांगू येतसची 1 to 6 अरुणा कामत माताजी, 7 to 12 प्रतिभा पै माताजी, 13 to 18 देवकी कामत माताजी, 19 to 24 दीपा भट्ट माताजी, 25 to 30 शिल्पा शने माताजी, 31 to 34 सुमिता भट्ट माताजी, 35 to 38 सुपर्णा भट्ट माताजी, 39 to 44 सुजाता कामत माताजी, 45 to 50 विनया नायक माताजी, 51 to 56 श्री लक्ष्मी शने माताजी, 57 to 62 भव्या पै माताजी, 63 to 68 गीता नायक माताजी, 69 to 73 शांति शानबाग माताजी, 74 to 78 लोकेश शनि प्रभुजी. हरे कृष्णा. अरुणा कामत माताजी तुम्ही शुरू करूया. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थं निश्चितं उत्तमम्. हरे कृष्ण. नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः.
न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणैश्च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म च कर्ता च विधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावन पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यतो कृतस्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्चं तताम असमुदायतं नियतं शङ्करहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यतत्त सात्विकमुच्यते यतु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायांसं तद्राजसमुदायतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहधाराभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहं वादी धृत्योत्ससमन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्ता प्राकृता स्तब्धः शतो नैष्कृतकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणत्रस्त्रैविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बन्धन मोक्षं च या वेट्टी बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्णा। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च
अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाव्रता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारेण्या चारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तैं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः यतैभिः शास्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानो विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रन्धकर्म स्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। विनय माता जी। हरे कृष्णा। विनय माता जी तुम्ही जॉईन झाली बा। हरे कृष्णा। ओके तांग जॉईन झाली. गणेश किणी प्रभुजी तुम्ही सांगताच बा. नाम मंडल शेखर प्रभुजी तुम्ही सांगताच बा सांगायचं. हरे कृष्णा. ओके तांग जॉईन जरच्या जाता ना की प्रॉब्लेम असके इंटरनेट सो हाँ शंकर माता जी. हाँ सांगाची लोकेश प्रभुजी. कितना नंबर है? 45 ना मैं. हाँ वही प्रभुजी 45 to 50. स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिभूतानां
येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् निष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निगिरिव्रताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र चितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्ण। तुम्ही म्यूट असाल विद्याताई माताजी एक मिनिट. म्यूटर विद्याबाई माताजी तुम्ही म्यूटर असायची. ओ हांव म्यूटर आसलो सॉरी वय वय एक्चुअली हाँ तांकां म्यूट करचे अनम्यूट करू जाता ना तांकां श्रीलक्ष्मी माताजी जॉइन जायनी तांकां प्रॉब्लेम ती सो कोणी सांगा ना तिला सांगता शिवा श्लोका नंबर 51 to 56 कोणाक सांगचे इच्छस म्हणजे जाल्यार सांग येता. हरे कृष्णा. हाँ सांगा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लग्वासी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामक्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादत्तरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारात् नाशोषसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मितेश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यतरं मया विमर्शैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमति
दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामि ते मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणान् कच्चिदेतृतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्युतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद पुराजनागे. लोकेश शाणे प्रभुजी तुमका जे बोनस इतले पटी तुम्ही सांगनी म्हण तुमका डबल श्लोक आशांच्या कृष्णान तुमके कयान दिला चान्स. मस्त धन्यवाद लोकेश शाणे प्रभुजी तुमका. हरि बोल हरि बोल. सो प्रतिजन भारी चंद्रकोण पुराजन बजेला अरुणा कामत माताजी, प्रतिभा पै माताजी, देवकी कामत माताजी, दीपा भट माताजी, शिल्पाशणी माताजी, सुमिता भट माताजी, सुपर्णा भट माताजी, सुजाता कामत माताजी, विनया नायक आणि श्रीलक्ष्मी माताजी केवच्या जायनी सोतांका तांगा नटिशोशील भव्या पै माताजी, गीता नायक माताजी, शांती शानबाग माताजी आणि लोकेश प्रभू मस्त मस्त धन्यवाद पुराजन येताजी आणि सांगेल नाव प्रति एकादशी येताजी. सो अशीच तुम्ही प्रति एकादशी येऊन तुमगे सेव देव का म्हणाव तुमगेला निमगून घेता. सो भगवत पुराणा कोंकणी तर्फेन पुराजनान भारी चंद कोण वाजेला श्रद्धेरी भक्तेरी अशीच प्रति एकादशी येऊन श्रद्धेरी भक्तेरी तुम्ही तुमगेला सेव घेऊ का म्हणाव निमगून घेता. भगवत पुराणा कोंकणी तर्फेन तुमका पुराजनाक मनस्पूर्वक भगवत पुराणा कर्पणे तर्फेन तुमका धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. सो आता मी अनाउन्समेंट आसा ऑलरेडी भारती पै माताजींनी माया माताजीन सांगला जाल्यार हांव रिपीट करता कसं म्हणा तुमकां विसरच्या नज म्हणून. सो तशी हांगा मस्त जन पार्टिसिपेंट आसाची तुमगे लागी ह्या कशी तुम्ही भगवद्गीता पारायणाक श्रद्धेर येता तशी हेची भगवत पुराणा कोंकणी तांणी मस्त आयोजन केला कार्यक्रम भागवतम भगवद्गीतेचे सॅटर्डेक एक हे प्रति एक सेशन आमकां पुरा जनाक आमकां जेवका म्हण तांणी मस्त तांणी तांच्या मध्य तांचे म्हाका मस्त तांगेलो प्रयत्न आसा. सो तुम्ही पुरा जनान ते सेशनाक पार्टिसिपेट करका म्हण हांव तुमगे लागी पुरा जनांना मागून घेता. सो तशेंच आता 4 पिलर्स ऑफ धर्मा भारीच लायक टॉपिक्स. सो परत 5 आसा 21 वेडनेसडे बुधवार सत्यम प्रभुजी येताची हे टॉपिका वयर उलोवच्याक माताजी येताची हरग्रेस आम्हाला भक्ती माताजी. सो प्लीज तुम्ही येयाची भारी लायक टॉपिक आसा. आमकां गोतना तिले रियली आमकां गोतना हांगा ह्या जॉइन जाले नंतर भगवत पुराण कोंकणी तांणी स्टार्ट केलं जाल्या नंतर आमकां इतलो पुरा नॉलेज पुरा नॉलेज न्ही थोडे पण कळली की आमगेल कसन आमगेला भगवद्गीतेन कसन भागवतमान कसन आसा म्हण. सो तुमकां पुरा जनाक जेवका कळका म्हणून तांणी हे पुरा प्रोग्राम दवरला. सो तुम्ही पुरा जन दय कोण मनस्पूरक जावन हांव भागवत भाग घेवका म्हण हांव तुमगेले निमून घेता. सो तशेंच नेक्स्ट आनी स्टार्ट जाता भगवत प्रवाह म्हणून क्विक ओवरव्यू ऑफ भागवतम स्टोरीज फिलॉसॉफी आणि विजडम प्रति सोमारा बुधवारा आणि शुक्रार स्टार्ट जाता. हाकाय तुम्ही हे लायक टॉपिक असता व्हडले सिनियर पुरा स्पीकर्स येताची तांणी तांगेले एक्सपिरियन्स सांगताचे ते स्टोरी सांगताची भागवतमाचे तुम्ही पुरा जन हांव तो भागवयसुका म्हण हांव तुमगेले निमून घेता. तशीच प्रत्येक सेशना फुडें 5 मिनिट हे असता हरे कृष्ण महामंत्र सांगचे असता. कोणाक इष्ट आसकीत आनी पुरा जनान हातूंत पार्टिसिपेट करूं येता आनी तो नांव दिवका जयंती नायक माताजी तांकां नांव दिवं येता. बरे 5 मिनिट तुमगेल रागारी मनस्पुरा कृष्णाक एक सांगचे ते एक गीतेर सांगचे हरे कृष्ण आमी जप कशी करताची ते आमी रागार सांगचे. बरे 5 मिनिट तुम्ही पुरा जनान हातूंत पार्टिसिपेट करका इष्ट आशिल्ल्यान पुरा जनान जयंती नायक माताजीक नांव दिवका म्हण निमून घेता. सो तशेंची प्रति आयतारा जपा सेशन आसा 16 राउंड करका कोणा करका की तांणी 16 राउंड तांणी बसयता ना म्हणजे एक नाल्यार एक दोन्ही तशी तुमगे मन कितलं की तितलं कोण तुम्ही सांगून उठायत ते सांगचे पयशी फुडें आमी श्लोक सॉरी चांटिंग करचे पळय जपा स्टार्ट करचे फुडें आमी कसकसन अपराध करच्या नज म्हण ते 10 अपराध आसा. सो तुमकां ते सांगका म्हण जाल्यार तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजीक तुम्ही नांव दिव येता. तशी प्रति आयतारा चेडवां खातीर 9:30 इंडिया टायमा बालोत्सव क्लास चलता तांतू सखीचंड माताजी क्लास घेता चेडवांक व्रत्रासुर प्रार्थना चलता. सो तुम्ही पुरा जनान हाका पार्टिसिपेट करका म्हण निमून घेता. तुमगेल्या रिलेटिव्हा चेडू आसाची कोणी असल्यार तुमगेल्या नेबर्स आसाची आमची केल चेडवांक पार्टिसिपेट करका म्हणून निमून घेता. तशी नेक्स्ट एकादशी येता 7 मार्चाक सो विजय एकादशी. सो संपूर्ण भगवद्गीता से आता जला मणकेची भगवत पुराणा कोंकणी तांणी प्रति एकादशी आयोजन करता तशींची तुम्ही पार्टिसिपेट करका तुमगेलें नांव दिवका म्हणून निमून घेता. सो आज हांगा उपस्थित आशिल्ल्या पुरा जनांक भगवत पुराणा कोंकणी तर्फेन हांव मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्णा. सखीचंड माताजी. हरे कृष्णा. भैमी एकादशी महोत्सव की जय. सो मस्त धन्यवाद विद्या पै माताजी मायक्का आणि भारती पै माताजी का ऑलमोस्ट पळयत आशिल्लें की 4 अंगाचे 4 घंट्याक कमी सूर केला. सो आता 8:30 अंगा ऑलमोस्ट 4.5 hours तुम्ही 3 जण आयकून बैसून कोऑर्डिनेट कंपेर करता आसाची फॅसिलिटेट करता आसाची प्रोग्रामाक मस्त धन्यवाद. आणि एव्हरी एकादशीक हे चंद कोण कोऑर्डिनेट कोण मुखार व्हरता आसाची कार्यक्रम आणि सक्कड जनाक आज जॉइन जाला हांकां सक्कड टीम्साक हांव आयकत आशिल्लें की प्रभू फॅमिली मागीर भट फॅमिली राव फॅमिली म्हण पुरो सक्कड टीम्स आसा आनी तांगेल फॅमिली घेवन श्लोका रिसायट करूंक तांगेल फॅमिली मेंबर्सांक इन्स्पायर करता आसाची भारी खुशी जाता पळोवन सक्कड फॅमिली ओटू जावन चेडवांक एक श्लोक 2 श्लोक सांगूक एनकरेज करता आसाची. सो ह्या अशीची तुम्ही मुखार सियाची आणि भागवत क्लासाक जॉइन जायाची म्हण सांगून विनंती करता. कसले म्हळ्यार आमकां एका
स्पिरिच्युअल या प्लॅटफॉर्माक येताना आता विद्यामातेजीन म्हणाल म्हणके आमके फुडें सकट गोत नाशिल्लें जाल्यार स्क्रिप्चर्स वाजिताना आमकां हे मना वता आसा नॉलेज कसलें एक न्यूअर आउटलूक मेळटा आसा आनी ते मेळलेलें आशिल्लें नॉलेज आमगे लायफान तूं कशें आमी यूज करुया ते प्रिंसिपल्स म्हणाले आमकां ह्या प्लॅटफॉर्म शिकोवन दिता सो सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद गीता महात्म्य सांगिल्यांक सकट श्लोका सांगिल्यांक सकट टीमचाक आणि तशी सुष्मिता सखी माताजीक आज ही होली नेम्साचे जपा टॉकाचे इम्पॉर्टन्स आमकां चॅन्टिंग केला कसं जाता हाऊ एमर्जन्सी चॅन्टिंग म्हणाले आमकां शिकोवन दिला सो ताजे बेनिफीट काणगेयाची आता आमकां ह्युमन फॉर्म ऑफ लायफ मेळ्ळलें एक रेअर ऑपॉर्च्युनिटी भागवतमा सांगिल म्हणके प्रल्हाद महाराजान मानुषम धर्म या जन्म मस्त रेअर जावन मेळचे दुर्लभम मानुषम जन्म त्या टायमारी आमगे लायफ मिनिंगफुल कोरून भागवत धर्म आमगे कोण घेयाची लायफ मिनिंगफुल कोण घेयाची म्हणून प्रल्हाद महाराज इतले सांगता आसा भागवतमान तू सो आमकां ह्युमन फॉर्म ऑफ लायफ मेळताना आमी एक ऑपॉर्च्युनिटी ॲज अन एमर्जन्सी आता कोरका म्हळ्यार जेना उपयोग कोण घेवका सो मस्त धन्यवाद सगळ्यांक थँक्यू सो मच बैमी एकादशी महोत्सव की जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा